Testing. Very good. I want to welcome everybody to the 10th presentation of our camp. Bienvenidos a todos a la presentación número 10 de nuestro campal. So the remaining three presentations are Q&As. Las tres presentaciones que restan son preguntas y So I hope respuestas. that the fifth speaker, Aaron, will join us tomorrow. Y esperamos que el otro presentador, que es Aaron, se una mañana. That's based upon the assumption that he can, that all the technical things work. Y esperemos que todo funcione. Let's open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una oración. Holy God, we thank you Querido Dios, te for agradecemos the blessings that you give and that we receive. por las bendiciones que tú nos das y que Despite all recibimos. the excitement and joy of this camp, A pesar de todo la we pause for a excitación y la moment to alegría de acknowledge este that this is a day campamento, of preparation. que no nos olvidemos que hoy es el día de preparación, As much as this is the millennium of preparation, así como que este es please el guide and milenio direct us de preparación. as Te you lead pedimos us into heavenly places. que tú nos dirijas y que nos guíes a In los Jesus' lugares name, amen. celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. So, I guess I'm going to do a bit of speaking, but it's going to be slightly interactive as well. Bueno, esto va a ser una charla, pero también va a haber un poco de interacción. Um, I may ask some of the other speakers to answer some questions. Tal vez le pueda preguntar a alguno de los otros profesores, presentadores, que respondan algunas And that's preguntas from the congregation, not from up front for this class, if they do say something. desde la congregación, si quieren hacerlo, si quieren acceder. So, as has been observed and commented several times now, Como ha sido observado y comentado varias veces, both in the form of studies, private and public conversations, and testimonies, tanto en estudios, en conversaciones privadas y en testimonios, including the two testimonies that we had this morning, incluyendo los dos testimonios que hemos tenido esta mañana, we have approached hemos, the subject of the Sunday law in a very different fashion than the movement has dealt with issues in the past. hemos abordado el tema de la ley dominical de forma diferente a lo que el movimiento lo hubiera hecho años The en el pasado. subject or the question regarding who and what represents the movement La pregunta de qué o quién representa el movimiento or how movement positions are established, o cómo se establecen las posiciones del for movimiento, many of you seem to be in flux. para muchos de ustedes They haven't been decided, they're still being worked ha, out. ha parecido como que todavía no estaba decidido, como que So I no se understand había, people's no se había concerns, their resuelto. consternation, their worry. Entiendo las preocupaciones de algunas personas. Some of the fears that you have are unfounded, Algunos piensan que no tenemos others are fundamentos. legitimate. Algunos I no understand tienen people's fundamentos y concerns. otros son legítimos. So the ones that are unfounded Así que los que no tienen mucho fundamento need to begin to look at things in a better way, in a proper way. tienen que comenzar a mirar las cosas en una forma mejor, más adecuada. The genuine concerns that are being raised, Y las preocupaciones genuinas que se we need han to work with us, levantado with God, really, deberían ser, so that we understand what God's will is for us. deberíamos pedirle a Dios para poder entender cuál es la voluntad de So Dios para nosotros. we all know the story of the five speakers, Todos conocemos la historia de los 5 oradores o the issues presentadores, that you've had
dealing with various messages los temas los asuntos que ustedes han and tenido, the criticism that I've received in not only escuchando allowing it to los be 5 handled this way, presentadores que los han tenido que manejar y recibir de esta forma. but I think for some people they view it that I've abandoned my responsibilities in some shape or form. Pero para algunas personas esto ha sido como un poco de falta de I just see responsabilidad. all of those emotions as growing pains. Y estas emociones, algunos los pueden ver So como que son dolores que van these creciendo. speakers, however they were selected, Estos oradores, sea como sea que hayan sido seleccionados, had very different ideas about tenían, the waymark that we call the Sunday law. tenían muy diferentes ideas del delito que llamamos ley And I dominical. thought it prudent, Y por eso yo pensé que era prudente even correct, y correcto to take a different approach than we've done in the past. hacer un enfoque diferente del que hemos hecho en el pasado, Because several points needed to be made. porque era necesario So que they were left to hagamos teach varios and preach puntos. untrammeled anything that they wanted to. Entonces yo los dejé que ellos enseñen y prediquen lo que, lo que ellos habían Once that work had estudiado. been done, Y luego de que este trabajo I asked fue them hecho, to come together les pedí que por favor que and to nos try to reunamos, understand what points we held in common and what points que nos we reunamos y tratemos de disagreed with. entender cuáles eran los puntos que teníamos en común y cuáles no estábamos de acuerdo. So in order to do that, I asked two questions that you're all familiar with. Entonces, para este fin, yo les pregunté, les hice dos Why is preguntas. the Sunday law La primera, connected ¿por to qué an es la ley election? dominical? ¿Por qué la ley dominical está conectada a una And elección? why this election? ¿Y por qué esta elección? That being 2024. Que fue en 2024. I asked people in the movement that question, and most people weren't able to answer well. Le pregunté a la gente del movimiento y la mayoría no me pudo responder bien esta pregunta. And that concerned me. Y eso me That preocupa. most people, in fact, every person that I've spoken to in the movement, believes that the Sunday law is connected to this election, Que muchas personas con las que hablé creen but they didn't know why. que la ley dominical está So conectada we a una set elección, a esta elección, pero no saben to bien the por qué. task of trying to develop proofs or arguments of why this was the case. Entonces, la tarea va a ser desarrollar pruebas o mostrar pruebas para defender esto. So I'm going to briefly go through those proofs that you've already heard. Takže pôjdem trošku Así que vamos a ir cez tieto pojmy, ktoré ste už počuli. So the first one, just in the order that I have them, is Daniel 6. Entonces, Ten la prvý primera je prueba Daniel es 6, Daniel prvý 6. dôkaz. The story of Daniel 6. Všetci poznáte príbeh. And in order to use that chapter, Na to, aby ste počuli to tú answer this kapitolu, question, aby sme zodpovedali túto like otázku, all stories tak ako všetky príbehy, that you go to, všetky príbehy, cez ktoré idete, you have to ask of the story, the person, the author, musíte sa pýtať autora toho príbehu the right question. pravú If you otázku. ask the wrong question, you'll get the wrong answer. Ak sa spýtate zlú otázku, dostanete zlú So when odpoveď. I say wrong, Takže keď napíšem zlú, really it would be inappropriate. Because the Bible cannot lie. Biblia nemôže klamať. About chapter 6, Keď
Keď sa spýtame otázku o kapitole 6, Pido disculpas que no puedo porque estoy escuchando otros traductores. Hay un problema técnico. dáte to odpoveď. Everybody's hearing me. I hear you. Yes, I know, I don't know what to do. We would go to chapter 6 is because we would notice that chapter 1, chapter 2 and chapter 3 Takže should we be can be parallel Daniel to Revelation 6, 14. capítulo 1, 2 y 3. So you can parallel Daniel 1, 2 and 3 Podemos hacer un paralelismo de with Daniel Revelation 1, 2 y 14 3 con Apocalipsis 14, with the three angels' messages. con los tres mensajes angélicos. 1, 2 y 3, mensaje angélico. Elder Terry's already described that. If you're not familiar with that, either go to previous studies Si no están familiarizados con or esto, research pueden it ir a yourself. estudios previos. So the way you do that is you look for keywords or links. Tienen que buscar palabras claves o The word that people have used is hooks. enlaces o ganchos, como le decíamos Can en I estos translate now? días, And a hook in each story, que Daniel son and Revelation, Musíme nájsť v každom príbehu nejaký to prepojovací verify if článok, that's correct. aby sme identifikovali, či je to správne. Once that's done, Keď je toto urobené, then potom this may be slightly harder. toto môže You notice there's a repeat and enlarge in Daniel. eh, And what you notice that chapter 1, 2 and 3 are actually parallel stories of 4, 5 and 6. perdón, he perdido mucho porque Then había you otro can do traductor chapter que 4, estaba chapter 5 superpuesto. and 6. Bien. So if you're Vemos not que sure hay about un that, Vemos que hay un you repetición, need to study and make sure that repetición y you ampliación en believe or Daniel accept that. en capítulos 1, 2 y 3 con el 4, 5 y 6. Once you've reached that stage, you know the chapter 3 is connected to the third angel's message. Sabemos que el capítulo 3 está Third angel's conectado message con is el regarding the mark tercer of the mensaje beast. angélico, que es la marca de la bestia. Depending on your level of aptitude, Dependiendo de your interest, tu there nivel, are de tu many things you actitud, can de do, tu many paths interés, that you can take hay muchos caminos que puedes hacer to demonstrate para for demostrar yourself that para ti chapter misma, 3, para demostrar que el Revelation capítulo 14, the 3, third angel's message, que el is the capítulo Sunday 3 law issue. y el tercer mensaje angélico de There are many Apocalipsis paths to 14 do es that. la ley dominical. Hay muchos caminos para llegar a eso. If you're inexperienced Si no tienes or experiencia lazy, o you sos un just go to Ellen poco White perezoso, and she'll tell you pueden that the preguntar story on the plains of Dura y les digo que la historia de la llanura is the de story of the Dura Sunday law. es la historia de la ley dominical. Or she'll tell you that the mark of the beast and the warning not to receive it O les diré que la marca de la bestia y la advertencia de is no the Sunday law recibirla issue. es el asunto de la ley So dominical. once you do that, Entonces, una vez que hagan you esto, now know that chapter 6 is the Sunday law subject. ahora pueden saber. So the question you're going to ask ¿Cuál Daniel es el tema de la ley dominical? La is pregunta, chapter 6 anything to do with the Sunday law? la pregunta que hacemos es, ¿el capítulo 6 de And Daniel if tiene you algo que ask ver it con la like ley that, dominical? Si lo preguntas así, Daniel would say what? Daniel le diría que No, no, it's got nothing to do with Sunday law. no tiene nada que ver con la ley It's dominical. not that clear to see. No es tan Unless claro you ask the ver. right question. So once you've done that, you realize that this is a parable Una vez que hagas esto,
te and vas a dar parables cuenta have que es una many parábola elements, y que las parábolas tienen muchos and elementos. you have to stay on the path. Y tienes The que, path is straight and narrow. y tienes que seguir en el camino. El camino es angosto. If you start wandering around and looking at everything, you'll get distracted and not Si, get anywhere. si miras para los costados y empiezas a vagar, vas a distraerte y no vas a llegar a ningún punto. So you start looking at Daniel 6, Entonces comienzas a mirar and Daniel you see 6 laws, and you see oppression and force. tú ves fuerza, opresión, Reminds you of what Ellen White leyes, says. y te recuerda lo que dice Elena de There's going to be a White, law that commands you to do things. que va a haber una ley que te ordene a hacer So you cosas. can imagine that this is a subject of law, Entonces te puedes imaginar que es un asunto de leyes, and this is de una ley. the art or the skill to navigate your way through these problems. Y aquí está el arte o la habilidad para And navegar if you're not careful, con you will estos see law asuntos. here. Tenemos que ser cuidadosos si And as vemos soon as o you no see vemos law, ley aquí. parallel that with a statue in chapter 3 Si tú ves ley, el problema es que el or an paralelo Adventist ground, and there's a Sunday law coming. en el capítulo 3, si tienes So una base adventista, vas a ver una ley dominical viniendo. they, Nosotros, these ellos, teachers, make los this all oradores, sound very los simple, presentadores, lo hemos hecho muy sencillo and it's not. It's not simple, I don't think. y no es simple. No creo que sea. It's not that intuitive to read chapter 6 and say this has got nothing to do with laws, this is to do with elections. Y decimos, y ahora decimos, esto no tiene nada que ver con una ley, sino con elección, con una elección. So as you read through the chapter, Entonces, mientras vas leyendo el there are capítulo, certain things you're going to pick up and certain things you're not going to pick up. hay algunas cosas que vas a tomar y otras que no vas a tomar. Because when we talk about law as an Adventist, Porque cuando hablamos de una ley como what adventistas, do we imagine? ¿qué imaginamos? Legality or illegality? ¿Imaginamos legalidad What's the o framework ilegalidad? that we speak about law as an Adventist? El marco es que hablamos de In the una ley framework of Daniel como 3, adventistas. Y en el Revelation marco de 14, Daniel 3 o Apocalipsis and 14 now 6. y ahora capítulo We 6. imagine that the US government is going to make illegal laws. Y lo que imaginamos es que el gobierno de Estados Unidos va a hacer leyes So it's all ilegales, about doing things wrong. que se trata de hacer cosas mal. So when someone says Entonces, cuando alguien dice the story of Daniel 6 que la historia de Daniel is not 6 about illegality, but it's about legality, no tiene nada que ver con doing ilegalidad, things sino in con accordance with the legalidad, law, pensamos que de acuerdo a la ley it changes things las cosas dramatically. cambian dramáticamente. The same issue El mismo is asunto in chapter 3. está en el capítulo 3. Most of you will think La mayoría de ustedes pensaría that Nebuchadnezzar is doing something bad, que Nabucodonosor está haciendo algo malo, mal. and from bad Y del mal, you get to not free and not fair. de malo decimos que no es algo And then libre y you no es imagine that justo. things are illegal Y nos imaginamos cosas ilegales. until someone says, Hasta que alguien dice, let's ask a question. vamos a hacer una Go pregunta. back 3,000 years. Váyanse 3.000 años Has para what atrás. Nebuchadnezzar done, Y lo que ha hecho Nabucodonosor, is it legal or illegal ¿es legal o ilegal? in his context, in his En su setting? contexto. And you're forced to accept the answer that it's legal. Y estás forzado a aceptar la respuesta de que es legal. Once you can establish that point, Una vez que puedes establecer este punto, then your questions begin to change,
Entonces tu pregunta comienza a and cambiar you're able to ask Daniel better questions, and Daniel can give you better answers. y puedes preguntarle a Daniel mejores preguntas y vas a obtener mejores respuestas. So we're not going to spend too much time in all of that. No vamos a pasar mucho tiempo en So todo you know esto, the issue in Daniel 6. pero ustedes conocen el tema, el It's problema about de rights. Daniel 6. Es acerca de It's the right derechos, to pray. es respecto al derecho de And oración, de orar. even though Elder Terry didn't perhaps go into the detail that you would have liked, she can demonstrate, as can some others, Perdón. that this subject of praying, Em, this el concept tema of prayer, del tema de not the orar, word itself, no la palabra en sí misma, can be sino understood el concepto de orar puede ser entendido as suffrage. como sufragio. So we have now we have a context that has been placed in the Sunday law setting. Tenemos un contexto We know que that en everything is legal. en el ambiente We've seen that in de la 2 ley chapters dominical. now. Tenemos el concepto de legal We've said that it's about the right to pray, y decimos que es and respecto al derecho de we orar, will argue that this is the right for suffrage. y también podemos decir que es el derecho a votar, So in the a religious sufragar. context, it's the right to pray. In the political context, En it's el the right to contexto vote. religioso es el derecho a orar, en el contexto político es el derecho a votar. And suffrage can be used in both ways, a religious and a political context. La palabra sufragio puede ser usado en los dos contextos, político y religioso. So that's a brief overview Esta es una forma de verlo. that we're going to say Y, that the issue of the Sunday law y vamos a decir que el tema de la ley is not dominical about laws, no se trata de leyes, it's about voting, se trata de making decisions, if you want, votar, de hacer decisiones and the legality or the framework in which those decisions are being made. y de la legalidad o el marco en el cual esas And you decisiones can son do all of tomadas. that same thing then in Daniel 3. Y puedes ver todo esto también, And that lo mismo en changes el Daniel 3. significantly what Daniel 3 means to you. Y eso cambia lo que Daniel 3 significa para ti. So that's the first one. Esa es la primera. Second one was La January segunda the 6th, era 6 de enero 2021, which is a harbinger of things to come. que es un precursor de las cosas que van a So venir. you heard Eleanor present on that this morning. Han escuchado ustedes a Elena, que presentó esta mañana. You heard other, I think at least 2 other teachers present on this proof, if I'm going to call it that, this subject. Creo que otros dos presentadores han hablado de este tema del 6 de enero. And all of you have some familiarity with 21. Y todos tienen cierta familiaridad con esta fecha And its connection to Panium. y su conexión con Panium. So we're all okay at that level. So if we have Panium, this was Raphia, Tenemos Panium, Rafia, 2021. 2021. So from Panium, Así, we're de gonna Panium talk about the Sunday law. hablamos de ley dominical. So sometimes people may not see the issue A veces la gente puede no until ver it's pointed out. el tema que estamos señalando. So
The Sunday law Así, la ley dominical, is verse 41, que es el versículo and verse 41, 41 is the king of the north y el versus the versículo glorious land. 41 es el rey del I norte think we're all familiar with that. We're versus okay with that. la tierra gloriosa. ¿Estamos familiarizados con eso? Even Ellen White Incluso Elena de White understands entiende that the Sunday law happens in phases. que la ley dominical So sucede she en won't call it the etapas. Sunday law. Ella la llama la ley dominical, She'll call it the National Sunday law. ella le llama la ley dominical Okay nacional. with that? ¿Estamos The bien con difference eso? between the National Sunday law and a worldwide Habla, Sunday law. habla de una ley nacional y otra a nivel mundial. These are Ellen White concept, not ours. Es el concepto de Elena de But we White, agree with no el that. nuestro, pero estamos de acuerdo con So eso. we know that this waymark that we're looking at, we're discussing, Sabemos que este hito que estamos buscando, que estamos discutiendo, is something that happens in the United States. es algo que ocurre en los Estados Unidos. And in terms of Daniel 11, it's the king of the north entering into the glorious land. Es el rey del norte entrando en la tierra gloriosa. And the problem is El problema es that Panium que Panium has got nothing to do with that story. no tiene nada que ver con esa historia. So you are forced Entonces, to put a tienes break in this line. que romper esta Because línea, Panium is the story of the king of the north. porque Panium es la historia del rey del norte, That's the same. que es el mismo, Versus the king of the south. versus el rey del sur. It's an ancient battle between the two Es parts una of Greece. antigua batalla entre dos partes. And there's no glorious land in that story. No hay tierra gloriosa en esa historia. So you can't connect Panium to the Sunday law. No puedes conectar Panium con la ley dominical. So what we do is we'll say Lo que hacemos that es, this is, it can come under different names. We'll call this the formalization, lo llamamos the formalización, increase of knowledge, aumento de and, conocimiento. we'll just call this the end. Some people call it the shut door. Lo vamos a llamar fin. Algunos lo llaman puerta cerrada. We know that we Sabemos, can borrow from Ellen White. podemos tomarlo de Elena de White. If you don't like Ellen White, Si no les gusta who Elena would you White, ask? ¿a quién le preguntas? Shout out the name if you don't want to ask Ellen White. Díganos a quién le preguntamos si no of les what I'm gusta about Elena to say White. next. De lo que voy a decir ahora. Not Daniel. No a Daniel, Someone said? Not Elder Tess. Not John. no la anciana Tess, no Juan, Not John. no Juan. Curtis. Curtis, Good answer. But the wrong one. pero no, está How much equivocada. did you pay him for that? ¿Cuánto le pagaste para You eso? ask Isaiah. Isaías. And Isaiah's going to tell you Isaías te va a decir what this waymark is. lo que es You ask este me? hito. I call it number 2. Lo And that's llamo number número 3. 2. Y este es el And número we 3. won't worry about number 1. Y no nos preocupamos por el número 1. Because number 2 Porque el número is 2 going to explain number 3. va a explicar el número 3. So, if you ask Ellen White now, Si le preguntamos a Ellen White ahora, she says, ella dice, what you see here lo que tú ves aquí predicts the future. predice el And she futuro. uses the word agitation. Y ella usa la palabra agitación. So, we say Así que decimos the agitation at Panium
points to the Sunday law, que la agitación en paño but it señala doesn't a la ley really. dominical. So, in one of the 3 classes that we're going to have in the Q&As, En una de las 3 clases que vamos a tener de preguntas y respuestas, we'll do what I think it was Daniel that said. We will ask Curtis vamos a was preguntarle a correct. Curtis to explain that. So Curtis is going to explain que this. explique esto. Él va a But before he explicar. does that, I want you to see that there's a problem Pero antes que él lo explique, because it was quiero que taught vean que hay un problema, that Panium, or January the 6th, que is a Paño harbinger of the National Sunday Law. Paño es un precursor de la ley dominical That needs nacional. explaining. Y eso necesita It's either considered a explicación. poor argument or a wrong argument. So if you didn't understand what I said, Así que si no entendieron lo que dije, understand this. entiendan esto. You know Daniel 11 verse 41. Ustedes saben que Daniel 11, It's the versículo story of the 41, glorious land. es la historia de la tierra gloriosa. Don't worry about the King of the North bit. Panium, in Paño, the same chapter, en el mismo capítulo, thousands of years before, miles de años is the atrás, story about a battle es la historia de una batalla between the King of the North and the King of the South. entre el rey del norte y el rey del sur. You owe Daniel some money, apparently, Curtis. It's at the back waiting. So, that's all you need to understand. Eso es todo lo que tienen que If you don't entender, understand the rest of it. si no entienden el resto. And then, you should be able to see Y luego tendrían que a ver story between two una kingdoms historia fighting, entre 2 reinos peleando which have nothing to do with the glorious land, que no tiene nada que ver con la tierra gloriosa. cannot predict the future No puede predecir el futuro about the glorious land. acerca de la tierra Can't gloriosa. predict the glorious land's future No puede predecir el futuro de la tierra gloriosa, unless you have a really good model, a menos que tengan un which is possible in modelo theory. muy real, muy bueno. The En only way teoría, you're going to predict the future of the glorious land la única forma en que vamos a predecir el is futuro de by la tierra having a gloriosa story es teniendo una historia at number 2 en el número that's 2 about the glorious land. que sea sobre la tierra And it gloriosa. just so happens that January the 6th is a story about that. Y sucede que la historia del 6 de enero es una historia de The eso, problem is respecto a eso. El January the problema 6th, es que el 6 which de you're enero, all familiar with, ustedes están todos familiarizados. how do you know that has enough power, ¿Cómo saben que tiene suficiente poder, it has enough built within its DNA que tiene suficiente ADN to incorporado have predictive qualities? para tener cualidades predictivas? Because predictive qualities are prophetic issues. Porque las cualidades predictivas son asuntos proféticos, Not political ones. no políticos. So to infer upon January the 6th, to para- give it Para inferir prophetic sobre power, el 6 de enero, para darle poder profético, that historical event has to be turned into what? ese evento histórico tiene que convertirse en ¿qué? Into a waymark. En un hito. If you can't turn it into a waymark, it doesn't do anything for you. Si no lo puedes convertir en un hito, no va a hacer nada para ti. And turning January 6th into a waymark isn't that easy. Y el 6 de enero del 2021 no es tan fácil. I suspect it's harder than you think. Yo creo que es más difícil de lo que ustedes And the piensan. problem is we all think it's obvious El problema es que todos pensamos que es obvio, because
we're so biased porque estamos tan in sesgados our views of what we think is going to go on or what we expect que estamos tan sesgados en lo que creemos que va a suceder y en lo que esperamos, our biases expose us to mistakes basically. y nuestros sesgos nos exponen a errores, So básicamente. unless you know how to turn January the 6th into a waymark, Entonces, a menos que ustedes sepan por poner el 6 de enero can't como be un used. hito, no puede ser usado. And the thing is, Y la, happens in co- 2021. y la cosa es que en We 2021 were already told that Panium was in 2021. ya se nos ha dicho que Panium fue en el 2021, So it seems so seductively simple to make it Panium. y entonces parece muy seductor ponerlo como Panium en el 2021. So we're going to show you how to do that. Les voy a mostrar cómo hacer esto. So the next one, Así que el siguiente, Revelation 13 and Es- 17. Apocalipsis 13, 17, We'll call it the rise and fall of nations. que lo llamamos el levantamiento y la caída de las So that's the naciones. generic title. How Ese es un nations título rise and genérico, fall. cómo las naciones se levantan y caen. So this is a bigger subject than was shared this week. Este es un tema grande que hemos compartido esta There are many semana. components to this. Hay muchos componentes en este. I spoke a little bit about this yesterday Yo hablo de ayer, when I was asked. I can't remember what question I was asked, cuando se me preguntó, no recuerdo bien cómo era la pregunta, but part of my answer was, if you remember, who is in control? pero parte de mi respuesta fue, ¿quién está en control? Who determines ¿Quién 7 kingdoms? determina 7 reyes? So those 7 kingdoms, Estos 7 reyes I'm saying, are being controlled and directed by Satan están, y voy a decir que están controlados to reach indirectamente perfection, por Satanás para alcanzar la to perfección, accomplish para the alcanzar destruction of God's kingdom, the overtaking of that. la destrucción del reino de So Dios. we know that those 7 kingdoms are all in the statue. They are the statue, if you like. Sabemos que estos 7 reinos están todos en la estatua. As soon as you say that, people say, well, if that's all Satan's kingdom, how comes the lamb is there? Entonces muchos dirán, bueno, si los 7 reinos son de Satanás, ¿cómo el Cordero está ahí? We haven't addressed that question. No hemos, And it's something that needs to be answered. no hemos respondido esa Because that pregunta, lamb-like necesita beast ser isn't in the respuesta. mountain, and it is not the mountain. Pero la bestia que se parece a un cordero But no don't let that deter you, está no está en la montaña. worry you, Pero eso no dejes que eso distract you. te distraiga. What you want to understand Lo que quiero que is entiendan that the reason nations fall and then are replaced la razón por la cual las is naciones because those caen y kingdoms son are not reemplazadas good enough es to porque finish the work. esos reinos no son lo suficientemente buenos para terminar el trabajo. That either, whatever it is, Satan has determined that he and his armies are not ready yet. Sea lo que sea, Satanás y sus ejércitos deciden que no están listos para terminar el trabajo aún. So think about this as refinement. Así que piensen en esto como un refinamiento And remember y recuerden that everybody is a free moral agent with will. que todos somos agentes morales con voluntad. Even Satan's agents
Incluso los agentes de They Satanás have free will. tienen libertad. Satan can't Tienen click their voluntad. fingers and make people jump. Satanás no puede chasquear los dedos y hacer que la gente So when salte. Satan selects somebody, Cuando Satanás elige a alguien, an individual and a kingdom, un individuo y un reino, and then that kingdom implodes, y ese reino that means internal destruction. se destruye internamente, Satan has to start again. Satanás tiene que recomenzar. This rise and fall isn't this childish Adventist view of things. Este levantamiento y caída no es una imagen So you need to de understand niños this adventista. proof in Tienen those que terms. entender, It's far more sophisticated. You have to realign the purpose of this. tienen que entender que el propósito de esto, por qué hay tantos reinos. Even bad people want good things, don't they? Incluso la gente mala quiere cosas buenas, ¿verdad? They want the best of life, Quieren lo mejor de la vida, not the worst. no lo peor. So if you start asking people how things should operate, Si tú comienzas a preguntarle a la gente cómo deberían operar, human beings los seres will come a long humanos, time, but they realize that monarchies or kings don't work very well. los seres humanos se van a dar cuenta que las monarquías y los reinos no They trabajan want muy bien. different types of government. So the next best thing Quieren una forma is a diferente de dictator. gobierno. Así que la forma siguiente Because es the un dictator dictador, porque un dictador is of the people. es Is that right? del pueblo. Dictators come from the people. Los dictadores So vienen that's a del real pueblo. progressive step to be a dictator compared to a king. O sea que es una progresión comparado con un rey. Es el siguiente paso. Human beings are doing this all by themselves. It's not some satanic thing. Los seres humanos hacen esto por sí mismos, no hay algo Most satánico. dictators rise through revolution, La mayoría de los dictadores se levantan a través de revoluciones and most revolutions start for good reasons. y la mayoría de las revoluciones comienzan por buenas causas. Then humans work out Entonces los seres humanos trabajan, deciden. dictators aren't actually that different to kings. Bueno, los dictadores no son tan diferentes que los So reyes. then you have different forms Entonces tienes diferentes formas of, we'll call, social cultures. de culturas sociales. Communism, Comunismo, many good points. muchos puntos And what are we going buenos, to call on the West? y también It's the bad term. el I'm just going to call occidente. it capitalism. Es lo que llamamos el capitalismo, el So occidente. you have different forms Tienes of diferentes formas social solutions to kings de soluciones and sociales dictators. para los reyes y los dictadores. And the one that we kind of gravitate to, or we like using, is we call democracy in its various forms. Y lo que nos gusta hablar es de la democracia en sus formas So variadas. when I said dictator, I said of the people. You can also argue that they're by the people. Cuando digo dictador del pueblo, puedo decir dictador también por el pueblo. The problem is they don't end up being for the people. No terminan siendo para el pueblo. So it's that last element, Es este último for the elemento, people, para el pueblo, serve the people, servir el pueblo, that you end up with this democratic form of society.
que terminas con esta And democrática, Satan esta can't do forma anything democrática de la about sociedad. that human growth, that desire. Es la forma en que el ser humano crece. So we've got these nations Tenemos being estas more naciones perfect que son más perfectas at one level, en a un nivel, better war machine for Satan, una mejor máquina de guerra and on the other side, hecha por Satanás, whether y del you're otro good or lado bad, tenemos bueno o godly or malo, satanic, de Dios o de everybody Satanás, wants a better life, todos queremos and una mejor everybody wants vida, to be treated nicely. todos queremos ser tratados bien. And human beings collectively have worked out the best way to do that is through democracy. Y los seres humanos han decidido que la democracia es la mejor forma If you para can accept lograrlo. all of that, Si pueden aceptar esto, then you can understand entonces pueden entender why God por qué will Dios accept working with a king. va a aceptar trabajar con un wrong. rey. God is willing to work with a dictator Dios está dispuesto a trabajar con un if his dictador, gain is wrong, que también está mal, and God's willing to work with a democratic y que Dios está government. dispuesto a trabajar con un gobierno democrático. Whatever human beings create, God will work with them. Sea lo que sea que los humanos creen, Dios va a trabajar con ellos. And if you can see that, Si puedes ver accept esto that, y aceptar then esto, you know that Satan has to do the same thing. tienes que saber que Satanás tiene que hacer So la even though misma you can get a cosa. lamb-like beast, Entonces, si tienes una bestia que parece un it's still cordero, part of the kingdoms of this world. es parte de los reinos de este And mundo. there are these two stories going on. Y hay dos historias que Satan perfecting the war machine, que está Satanás perfeccionando la máquina de la guerra and human beings craving and demanding a better life. y están los seres humanos deseando y tratando de tener una vida mejor, A more equitable life. una vida más Those two igual, things equitativa. may or may not be in tension, but both kings, God and Satan, have to accept that and deal with it. Entonces, tanto Dios como Satanás tienen que aceptar esto So y if we're trabajar okay con with esto. that, then what we want to do, if we want to identify what's going to happen at the end of the world, Si están de acuerdo con esto y queremos identificar qué es lo que va a we do pasar that through al fin del mundo, parabology. lo vamos a hacer a través de Revelation 17 gives us a lot of information, parábolas. Apocalipsis 17 nos da mucha particularly the información, fifth, sixth, and seventh kingdoms. particularmente el quinto, el sexto y el that's séptimo not new. reino. No es nuevo, And so what's useful y lo que es útil is to understand the rise and fall of es previous entender kingdoms, to understand the rise and fall of the present. el levantamiento y la caída de los reinos anteriores y los del presente. Y del presente. So one of the presenters quoted, Uno del if you live by presente, the sword, you die by the sword. uno del presente se dice, In English, there's a cito, saying, si tú vives por la espada, también mueres por la espada. what goes around, comes around. Lo que va alrededor, viene alrededor. Es un dicho en In inglés. the East, you will call it karma. En el este lo llamaríamos So everybody karma. knows what karma is. Karma. En el You oriente pay the se price llamaría, of your actions. tú pagas el precio de tus acciones. We all understand that. Todos entendemos So eso. that phrase is used in the context of the fifth kingdom. Esta frase se usa en el contexto del quinto reino. Desolation, La desolación, death, la shall muerte, be poured upon the desolator. va a ser volcada
sobre el Who desolador. told you that? ¿Quién te dice eso? Elder Terry. La So anciana that's Terry. Daniel 9, yes? Esto es Daniel So we 9, understand that ¿verdad? verse. Si entendemos ese So versículo, we know sabemos the fifth kingdom, que el quinto reino, how it's going to rise up and how it's going to come to its death. cómo se va a levantar y cómo va a llegar a su final. And then we find information about the sixth, Y luego encontramos información del sexto and then we need to find information about the seventh. y necesitamos encontrar información del séptimo. So that is easier said than done. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. I'll read what Ellen White says. Voy a leer lo que dice Ellen Great White. Controversy 439. El conflicto de los siglos en inglés, página Paragraph 439, párrafo 3. At this point, En another este symbol is punto, introduced. otro símbolo es presentado. I beheld a beast coming up out of the earth, Una bestia que viene de la tierra, and he looked like a lamb. que parece un cordero. Chapter 13, verse 11. Capítulo 13, versículo 11. Both the appearance of the beast Tanto la apariencia de la bestia and the manner of its rise y la forma en que se levanta indicates indica that it rises in a different way que se levanta de una forma diferente than the preceding symbols. que los símbolos precedentes. The kingdoms that rose before Los reinos que se levantaron antes were beasts of prey, eran predators. predadores, bestias and de this is a caza, lamb. y este es un cordero. They rose Ellos se levantaron with when the four winds blew upon the sea. ellos se levantaron de los 4 vientos que soplaba en el mar, In Europe, basically. en Europa These are winds básicamente. of strife, Son vientos de lucha, warfare, guerra, revolutions. revoluciones. This kingdom, Este reino coming up out of the earth, que viene de la tierra did not overthrow existing powers to rise up. no tiró poderes existentes para levantarse. We can read, it says it grew up peacefully. Creció So this is en Ellen paz, White's en version. forma pacífica. Esa es la versión de Elena If de you White. don't ask the right questions, you won't get the right answer. Si no haces las preguntas someone's gonna correctas, say- no vas a tener las respuestas correctas. I thought the United States rose up with some huge revolution killing lots of English people. Alguno va a decir, pero yo pensé que Estados Unidos se levantó a través de una revolución, matando a mucha Let gente, alone the death and carnage of all the millions of Americans that already live there. sin hablar de todos los millones de americanos que Mexicans. viven ahí, And the Canadians y los canadienses, and the French, y los franceses, carnage and the Spanish. y los españoles. They even stole their name. So it doesn't look good. Incluso le robaron el nombre. Así que no parece bueno. So the question is this version wrong? Entonces la pregunta es, ¿esta versión está Is Ellen equivocada? White an American nationalist? ¿Es Elena de White una nacionalista Or she americana? doesn't know history? ¿O no sabe historia? And don't we know history? Sí, nosotros sabemos historia. Depending on the question you're asking, Dependiendo de la pregunta que estás the haciendo study that you're doing, y el estudio que estés haciendo, both answers can be equally valid. ambas respuestas pueden ser igualmente válidas. So Por lo tanto, we've presented here, presentamos I aquí, think correctly, pienso que correctamente, that the rise of this nation, que el levantamiento de esta nación, if we understand the symbols correctly, si entendemos los símbolos correctamente, demand demandan, all of those a pesar murders that happened, de todos estos asesinatos que ocurrieron,
that we understand that the rise of the sixth kingdom was done peacefully que entendamos que el levantamiento del sexto and the reino fue creation of hecho this en forma kingdom pacífica, que la creación after de its este independence reino, from slavery luego de de la independencia de la esclavitud, was done in a democratic way, fue hecho de una forma democrática, peacefully, as Ellen White would say. pacíficamente, como diría Elena White. So once we establish that, Una vez que establecemos how esto, this kingdom rose, de cómo este reino se levantó, we can then understand how it's going to come to its end. podemos entender cómo va a terminar. And if we were to break some rules, Si vamos a romper coming alguna to proof regla, number 2, this one, we see 2021 vemos que en el 2021 insurrection, la insurrección, which was basically to take over the government que fue básicamente tomar el gobierno using non-democratic means, usando medios no democráticos, failed. falló, Didn't work. no funcionó. So we can develop lines of evidence to discuss the sixth kingdom and its nature and its rise and fall. Entonces tenemos más evidencia para discutir la naturaleza del sexto reino y su caída. And therefore, Y por lo tanto, it will tell you how the seventh comes to its rise. te dirá cómo el séptimo se va a levantar o cómo va a llegar al poder. The danger in all these studies, El peligro even en with estos what I'm estudios, doing, en lo que estamos haciendo, is we make things look easy. que hacemos que las cosas And we parezcan only answer fáciles the questions that we want answered. y respondemos a las preguntas que queremos que sean respondidas. So your work, Entonces, it's always el been trabajo your de work, ustedes is to make sure that the things that we leave out es asegurarse de que las cosas que nosotros can dejamos be left out. de lado pueden ser dejadas de lado. For instance, Por ejemplo, if the fifth kingdom si el died in agony, quinto reino murió en how agonía, comes the sixth kingdom didn't rise in agony? ¿cómo es que el sexto reino no se levantó en agonía? Because we've argued Porque hemos if dicho the sixth dies peacefully, que si el sexto muere the pacíficamente, seventh rises or is born el séptimo se levanta o nace peacefully. So pacíficamente. you can see here Entonces pueden ver que and aquí, here, que aquí y aquí, if I just say bad and good, bad and good, si yo digo malo o I'm going to bueno, put good and good. bueno y bueno, Bad death, good birth. una muerte mala, un There is such a nacimiento thing as a bueno. good death. Hay algo como una muerte buena. Is. The sixth has a good death. El sexto tiene una muerte The buena seventh has a good birth. y el séptimo tiene un nacimiento bueno. It doesn't work. No funciona. This death Esta muerte and birth y nacimiento happen where? sucede en dónde? In the same place. Suceden en el mismo lugar. This death Esta muerte and this birth y esta muerte happen where? y este nacimiento In ocurre en different dónde? places. En diferentes lugares. That's why you can do that. Por eso podemos hacer eso. Podemos hacer esto. The birth of the sixth kingdom happens somewhere El else. nacimiento del sexto reino ocurre en otro lugar. And so it's legitimate to have that Así que difference. es legítimo tener esta diferencia.
So, Caesar and Pompey is 63 BC. Así que César y Pompey es I en did el this one yesterday, I 63 think, antes de Cristo. so I'm not going to go through that. Lo hice ayer, así que And the no lo voy a last hacer one ahora. Y el último is the fight between the king of the north and the king of the south. es la lucha entre el rey del norte y el rey del And sur. this is the story of Quintus Fabius Maximum Gorgias. Y es la historia de Quintus Fabius Maximus Gorgius. We'll call this the flood. This is the one that Lo Aaron llamamos la disagrees with. inundación. Y esto es lo que Aaron no está de acuerdo. And hopefully tomorrow he'll explain why. Esperemos que mañana él explique por qué, So- la razón. What was done was to take Pues- this person out of their historical context, Lo que fue hecho es sacar a esta persona de su ignore the contexto word histórico, maximum ignorar la palabra máximo, because it really doesn't do anything, porque no hace nada esa palabra, and take those three names y usar esos and tres nombres separate them y separarlos. and only look at the two, Y mirar a estos dos, Fabius Gorgias, Fabius Gorgius. and then run through all of that as I did yesterday, because we can see this is the flood, Y hacer como lo dijimos ayer. and we can see that this is votes Sabemos que G 538. Gorgius es Sunday por law. inundación, 538, ley dominical, y la Fabius es devoto. There are some issues with this, Hay algunos problemas con esto, disagreements, hay algunos especially desacuerdos, when we talk about Quintus, especialmente cuando hablamos de number Quintos, 5, que es un 5th month, 5, el quinto which mes, is for us the 7th month. que para nosotros sería el and we can séptimo work mes, out all the intricacies of that and get to July. y llegamos a julio. Some people find that illegal, Algunas personas piensan que esto es ilegal, and the other issue that people have y otros desacuerdos que la gente tiene is the year 272 es el año, sorry. Yeah, I thought that's looking wrong. 272 El or año 273. 272 o 273. Where does this person fit in the context or a structure? ¿Dónde esta persona encaja en el contexto o en la estructura? So there are many questions about this person and Hay muchas, their influence on our Sunday law message. hay muchas preguntas sobre esta persona y su influencia en la ley en el mensaje de la ley And dominical. because we're so nice, we say, if you don't like Quintus, we'll do it a different way. And we won't Y- even worry about 272, 273 Y si no les gusta Quintus, lo if you don't dejamos. like that. Y si no les gusta el 272, no se preocupen. Because Es- some of us, I think all of us, most of us, Y la mayoría de nosotros have got an understanding, tiene un we can entendimiento demonstrate what the correct date is, sobre cuál es la fecha without correcta, using all of these things that people are objecting to. sin usar estas que a la gente está objetando. So
if you're one of those people that don't like quintus, Si hay gente que no le, para esa gente que no les gusta la palabra quintus, we'll try quinto, to answer those questions. vamos a responder estas preguntas. But if we Pero answer the question si respondemos esta pregunta that you get to the same place y llegamos al mismo lugar as you would have done using quintus, que si hubiéramos usado you're quintos, forced, están if you agree with forzados, the argument that we'll use, si están de acuerdo con el argumento que you're vamos a then usar, forced to accept quintus están forzados a aceptar quintos. as being Quinto. correct. Tienen que aceptar quinto como, letting you como know that. correcto. And that's it. I've run out of time. Me quedé sin tiempo. There's many more details to all of this that we can and need to discuss. Hay muchos más detalles que tenemos But we won't have time at this camp. que hablar, We have 3 meetings left pero now. no tenemos más tiempo en este campal. Nos quedan 3 sesiones. Out of those 3 meetings, Esas 3 I was going to reuniones take a section. voy a tomar una sección. Curtis is going to take a section. Curtis va a tomar and una so we'll sección. have 2 and a bit of classes left. Así que tendremos 2 clases y un poquito. I've got several questions, Tengo varias preguntas. but if we do take any questions off the floor, or if you haven't asked your questions, He recibido varias preguntas. Si ustedes todavía no han sometido sus preguntas, ask questions that are really going to make a difference for you. They're going to help you to accept or reject certain pieces of truth. hagan preguntas que realmente hagan una diferencia para ustedes, para hacerlos aceptar o rechazar Don't waste your questions. la verdad. No derrochen sus preguntas. Just want to ask No a malgasten question. sus preguntas. This is a question that I received. Esta es una pregunta que he recibido. I can't remember the details of it. It's No recuerdo los. Acts 27 is the line of Hechos 27 institutions. es la línea de instituciones. We've all imbibed that. And my question to you is, what does that even mean? It's the line of institution. La pregunta es Because sobre si Hechos 27 es do una línea de this institución. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué significa eso para ustedes? what is this the line of? Porque esta es una línea de qué. Si esta fuera la línea, ¿es la línea de qué? What's this the line of? So this is the line of the 144,000. Es la línea de los 144.000. And what is the 144,000? ¿Y qué son los 144.000? Is it an institution? ¿Es una institución? So if that's an institution, and Si we do eso some es una fractal institución. magic, the line of the priests, Levites, and Nethinims are lines of Entonces la línea de los sacerdotes, levitas y netineos institutions. son líneas de qué. So don't ask Sus redundant fractales questions. son qué. No hagan preguntas, Ask good ones. hagan buenas Ones preguntas. that are good. They're all good questions, but I mean ones that are really going to make the difference. Todas son buenas preguntas, pero hagan algunas que realmente van a hacer una diferencia. It just shows you how easy it is to have these funny ideas. Esto era para mostrar qué fácil es tener ideas If this is the line of institutions, extrañas, pero si esta fuera la línea What's de that las telling you? instituciones, show me the line of people. muéstrame la línea de las The line of the personas, del individuals. pueblo, la línea de los individuos. You'll find there isn't one. You'll find that there isn't one. So it's inappropriate to call the line of Acts 27 the line of institutions.
Es apropiado llamar Like al a tautology, Hechos it's a 27 redundant la statement. línea de las instituciones, Because they're all lines of institution. porque todas son And the líneas de reason you instituciones. said that Y la razón por la que ustedes han is dicho esto, because maybe, depending on who you are, maybe until now, y la razón por la que han dicho eso, you thought this line es porque was ustedes a line usan of 1,440,000, esta línea 1.4 million, I think, people. Which means it's a line of how many people? Esta es una línea de One person. personas. You think this is your line. Es una Because línea people say, de personas, de un where's pueblo. line 1989? I came in Porque la gente 2017. dice, ¿dónde está mi 1989 si yo vine en el 2017? You ever heard that question? ¿Han oído esa pregunta? That person thinks this is the line of the individual. Esa persona piensa que esta es una línea de un And there's never individuo been a line of an individual, I Y- don't believe. y nunca ha sido una línea de Except some individuos. theoretical one. And if that's true, you need to completely reimagine how salvation works. Because there is no individual line of salvation anymore. No hay ninguna línea de If salvación it's personal the death of the United States, ahora. and this is the creation of the movement, they're all about salvation. There is no line of personal salvation, No hay una línea de salvación personal. and that should worry you if Y you eso haven't debe- understood that before. Si tú no has entendido eso, And I debería think preocuparte. Pero that's the creo next thing that this movement's going to have to deal with. que pienso que es lo próximo que tendríamos que estudiar en That este we movimiento, will be dealing with, que vamos a estudiar en este movimiento. is being dealt with now. Está siendo tratado So ya, book your place for next year. así que reserven el lugar para el próximo año. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you. Querido that Dios, step by step, te agradecemos que paso a paso, despite our independence and free will, a pesar de nuestra independencia y de nuestra voluntad you're going to libre, save a movement. You're going to create an organization, tú vas a crear una an organización environment, y un a ambiente, culture una that cultura reflects your will que refleja tu and your voluntad character. y tu carácter. May each of us desire Que cada uno de nosotros desee to enter into that place, entrar en ese to be lugar part of that y ser kingdom, parte de ese reino, so that we can be safe. para que podamos ser In salvos. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. For those online, we meet at 5:30 our time, Nos encontramos a las 5:30 in 4.5 hours. en 4 horas y media.